Can you see now the title slide, feedback? Yes, sir. Bismillah, feedback. چلیے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام نوجوانوں کو اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اپنے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اپنی کوئی بات رکھ سکوں. میری بہن نے جو تعارف کرایا ریڈ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کسی موقع کے اوپر تفصیل سے بات رکھوں گا. مجھے جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک فیڈ بیک، اس کے اوپر کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش کروں. پہلی بات، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر یا کسی کو فیڈ بیک دیا ہوگا یا کسی نے آپ کو فیڈ بیک دیا ہوگا. تو فیڈ بیک دینے کے اور وصول کرنے کے مختلف انداز، یہ چند تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مثال کے طور پر بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ فیڈ بیک سیشن باقاعدہ طور پر کوئی جنگ ہے اور باکسنگ کا مقابلہ ہے اور ایک دوسرے کو اس میں ہرانا ہے، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ فیڈ بیک کوئی ایسی بوچھاڑ ہے بہت سارے بھرپور زبردست اور گرما گرم الفاظ کی، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. بعض فیڈ بیک صرف وہ وسپرنگ تک رہ جاتا ہے اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا تھا، اور بعض فیڈ بیک بہت یوزفل ہوتے ہیں. اس سے آدمی سیکھتا ہے، اپنے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ فیڈ بیک ہے کیا. فیڈ بیک کی بہت سادہ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے کہ دس از اے ہیلپ فل انفارمیشن. فیڈ بیک کوئی بھی دے رہا ہو، کسی کو بھی دے رہا ہو، تو انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے لیے یوزفل ہے، ہیلپ فل ہے. اور کس چیز میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گی؟ دا فیڈ بیک ہیلپس ٹو امپروو نمبر 1 ریلیشن شپس. ہم اس دنیا میں بستے ہیں، انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو اس سے ہمارے تعلقات اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ وہ گھر کا ماحول ہو یا ورک انوائرمنٹ ہو، جس ماحول میں فیڈ بیک کا رواج ہوتا ہے اس ماحول میں وہ ورکنگ انوائرمنٹ ہمیشہ پہلے سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اس گھر کا ماحول پرسکون ہوتا ہے اور اس میں لوگ زیادہ لائولی محسوس کرتے ہیں. اور آخری اور شاید سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ فیڈ بیک دینے اور لینے سے پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. کوئی اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ سے واضح سادے سے الفاظ ہیں. نو سر، کوسچن ریٹن میں ابھی تک کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو یا پہچان سکو. اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے. تو اس میں جو میں نے لفظ انڈر لائن کیا ہے یا اس کا کلر چینج کیا، لتعارفو، تو تعارف حاصل کرنا انسانی زندگی کے اندر ایک بہت اہم جزو ہے. جب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے،
और दुनिया के साथ डील करना होता है। ये आज से कई साल पहले 1950 में दो बिहेवियर साइंटिस्ट गुजरे हैं, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जो बाद में जो हैरी विंडो, आजकल लोग इसको चौहरी विंडो भी कहते हैं, एक्चुअली जो और हैरी ने मिलाकर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और प्रेजेंट किया। उनके नामों से ये जो हैरी विंडो के नाम से मशहूर हुआ। एक और से सुनिएगा, बहुत ही सादा सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात। इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 4 खानों में तकसीम किया। अगर आप लेफ्ट वाला वर्टिकल लें, यानी पहला और तीसरा खाना, तो ये कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने बारे में जानता है, यानी मैं अपने बारे में जो कुछ जानता हूं वो पहले और तीसरे खाने में समझिए लिखा हुआ है। लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। वो चीजें जो मैं अपने बारे में जानता हूं और दूसरे भी जानते हैं, यानी वो बातें जो मैं अपने बारे में जानता हूं, फर्ज करें कि मुझे कॉफी की बजाय चाय पीना पसंद है और मेरे दोस्तों को भी पता है, तो ये वो पहला बॉक्स है जिसमें वो मालूमात हैं जो मैं अपने बारे में जानता हूं और दूसरे मेरे बारे में जानते हैं। और दूसरा हिस्सा जिसका बॉक्स नंबर 3 में है वो ये है कि वो चीजें जो मैं तो जानता हूं अपने बारे में लेकिन दूसरे उससे ला इल्म हैं। अब दूसरे आ जाइए वर्टिकल के ऊपर, तो इसमें जो दूसरा और चौथा बॉक्स है ये वो चीजें हैं जो मैं नहीं जानता अपने बारे में। गौर कीजिएगा, मैं नहीं जानता अपने बारे में, लेकिन जो बॉक्स नंबर 2 में चीजें पड़ी हुई हैं वो हैं जो दूसरे जानते हैं। इसको ब्लाइंड एरिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से अगर सब ने नहीं तो कई एक ने ड्राइविंग जरूर की होगी। अगर आप अपनी गाड़ी में, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड पर होता है और गाड़ी सड़क के लेफ्ट साइड पर चलती है, तो अगर आपकी गाड़ी के बैक लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर कोई मोटर बाइक चल रही हो तो ये आपको बाज़-ओ-क़ात बिल्कुल नजर नहीं आती। इसको उर्फ़े आम में हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं और ये बड़ा खतरनाक होता है। अक्सर एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर जो चीज चल रही होती है हमारी नजरों से ओझल हो जाती है और बाद का हम कोई शार्प टर्न ले लें तो उससे टकरा जाते हैं या वो हमसे टकरा जाते हैं। तो हमारी अपनी शख्सियत का भी एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो मालूमात जो मेरे बारे में मुझे नहीं पता। आप अंदाजा कीजिए कि मैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूं और अगर फर्ज करें कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूं और कोई दरख्त से कोई बहुत हल्की सी चीज, कोई छोटा सा पत्ता या किसी जानवर की बीट गिर कर मेरे सर के पुष्ट पर आकर बैठ जाए तो वो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे दाएं बाएं पिछली तरफ खुसूसन बैठे हुए लोग उसको देख सकते हैं। तो ये मेरा वो ब्लाइंड स्पॉट है जिसको मैं नहीं देख पाता, दूसरे देख सकते हैं। और आखिरी और चौथा एरिया जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, ये वो जो चीजें हैं जो मेरे बारे में ना मैं जानता हूं ना दूसरे जानते हैं, सिर्फ खुदा जानता है। तो मेरी शख्सियत के जो 4 पहलू हैं, पहला वो एरिया है, वो बातें जो मुझे अपने बारे में पता है और दूसरों को भी पता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरी पसंद और नापसंद क्या है, मेरी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू क्या हैं। और दूसरा वो है जो मैं जानता हूं वो दूसरे नहीं जानते, वो मेरा सीक्रेट है, वो मेरी वो कॉन्फिडेंशियल बात है जो दूसरों को नहीं पता, जो मेरी जात के अंदर की चीजें। और उसके बाद वो एरिया है जिसको हम ब्लाइंड एरिया कहते हैं, वो चीजें जो दूसरे जानते हैं मेरे बारे में लेकिन मैं खुद नहीं जानता। और आखिरी वो खाना, वो चीजें जो मेरी जात के बारे में ना मेरी जात जानती है, ना आप जानते हैं, ना कोई जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है।
یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. جب ہم معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو کیوں یہ ضروری ہے, غور سے سنیے گا. اب یہ پہلا خانہ آپ اندازہ کریں کہ آج آپ میں سے بیشتر مجھے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. موسٹ آف یو آئی بلیو چند ایک مجھے جانتے ہوں گے جن کا تعلق پازیٹیو پاکستان کے مختلف فورمز میں میرے ساتھ ہوا ہے, یا انہوں نے میرے ساتھ کوئی میٹنگ کی یا گفتگو کی یا کسی پروگرام میں مجھے سنا, لیکن ایک بڑی تعداد مجھے نہیں جانتی. تو یہ جو پہلا خانہ جس وقت میں نے گرین اس کو مارک کیا ہے, یہ خانہ بنیادی طور پر صرف اتنا بھرا ہوا ہے کہ جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں لیکن آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانیں تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, دوستی کرنے کے لیے, مل جل کر کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بارے میں جانیں. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں میں کون. جیسے کہ میری بہن نے تھوڑا سا تعارف میرا آپ کے سامنے رکھا, although which is very brief, اللہ موقع دے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. ویسے ذاتی طور پر آپ مجھ سے رابطہ کریں, ان سے میرا فون نمبر لے لیں, ای میل ایڈریس لے لیں. I will tell you what I am. میں اپنا پروفائل بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کسی وقت. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کروں اور آپ چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ دوستی کریں اور ہم مل جل کر زندگی گزاریں, اچھے ساتھی بنیں, وہ ورک انوائرمنٹ میں ہو یا ویسے فرینڈز انوائرمنٹ میں ہو, یا ہم اچھے بزنس پارٹنر بننا چاہ رہے ہوں, تو I need to tell you what I am, what I like, what I don't. تو جب میں یہ کروں گا تو یہ خانہ جو ہے یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا. But the other part is کہ اگر میں ایک شرمیلا سا انسان ہوں اور میں زیادہ باتیں نہیں کرتا اور اپنی شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ نہیں رکھتا, تو پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کریں. تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ خلیق صاحب آپ نے یہ جو ہے نا یہ تقریر تو شروع کر دی, لیکن آپ یہ بتائیں آپ کیا چیز ہیں, آپ کون ہیں, آپ کہاں پیدا ہوئے, کس اسکول میں پڑھے, آپ کی فیملی کیسی ہے, آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں, آپ زندگی میں کن کن ملکوں میں گئے, آپ نے کیا دیکھا, کیا سیکھا, کیا کرتے رہے. تو by asking these questions you are actually going to know me better. تو یہ پہلا خانہ ہے یہ اس وقت فل ہوگا جب میں آپ کو اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتاؤں اور آپ مجھ سے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ پوچھیں. اور اسی طرح اگر آپ میں سے کسی ایک تو آپ کا ہم مل کر کام کر سکیں, ہم مل کر زندگی گزار سکیں, اچھے دوست بنیں, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے شریک کار ہوں, تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے. آپ اپنے بارے میں بتائیں. جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلے گا, وہ چیزیں جو میری شخصیت کا حصہ ہیں اور میں دیکھ نہیں پا رہا. تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ بھائی جان آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کی پچھلی طرف آپ کے شولڈر کے پیچھے ایک داغ لگا ہوا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو آپ مہربانی کر کے یہ شرٹ پہن کر پبلک میں نہ جائیں, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اٹ لکس ویری فنی, یا آپ کی کالر اجڑی ہوئی ہے, جب پیچھے سے کوئی قمیض پٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں. سو آئی نیڈ دیٹ فیڈ بیک from every one of you who can see that blind spot so that I can correct my situation. تو آج کا ہمارا موضوع بنیادی طور پر یہ فیڈ بیک ہے, اور یہ اس جو 2 نمبر خانہ ہے اس میں زندگی ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا بلائنڈ سپاٹ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے بتائیں, اور آپ کے بلائنڈ سپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں بتاؤں. تو پھر میری شخصیت کے وہ پہلو جو مجھے نظر نہیں آتے اور وہ قابل اصلاح ہیں تو میں ان کے بارے میں کچھ کر سکوں گا. وہ دوسرے 2 خانے فی الحال میں چھوڑتا ہوں. اب اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی مختصر حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کی ہے, سنن ابو داؤد کے اندر یہ آئی ہے حدیث,
اور اس کے 3 लफ्ज है सिर्फ, बल्कि 2 ही. अल-मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन का आईना होता है. बज़ाहिर ये इतनी सादी सी हदीस है, लेकिन यकीन जानिए कि इसके अंदर एक समंदर है इल्म का और सीखने का. अब चंद एक इशारे में आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक सादी सी हदीस हमारे लिए कितनी रहनुमाई फराहम कर सकती है. और पर्टिकुलरली आज का हमारा टॉपिक फीडबैक, उसके हवाले से. अब तसव्वुर कर लीजिए, सारी कहानी जो हम आगे जाकर बयान कर रहे हैं वो एक लफ्ज आईना के इर्द गिर्द घूम रही है. आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसके घर में आईना ना हो, जिसके घर में आईना नहीं है, वो बोले. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि चूंकि मुझे कोई आवाज नहीं आई, आप में से हर एक के घर में आईना या मिरर नाम की चीज पाई जाती है. अब 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि दुनिया के अंदर हर वो चीज जिसको एज ए मिरर यूज किया जा सकता हो, वो यकमुश्त गायब हो गई है. Everything that can be used as a mirror has suddenly disappeared from the universe. इस सूरत में क्या आप अपने आप को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते. उसकी वजह यह है कि there is nothing that you can use as a mirror so that you can look into this and recognize your own face. और अगर ऐसा है तो पहली चीज हमें यह सीखने को मिली कि आईने के बगैर हम अपने आप को भी नहीं पहचान सकते. ये जो हम तस्वीर उतारते हैं अपनी, वो फोटो कागज के ऊपर हो या आजकल आपकी सेल्फी हो या मोबाइल फोन पर हो या किसी पोस्टर पर लगी हो या किसी फ्रेम में लगी हो, एक्चुअली ये तस्वीर बनना भी उसी वक्त मुमकिन हुआ व्हेन ए मिरर वाज यूज्ड इन द कैमरा. तो अगर 1 सेकंड के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि एनीथिंग दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए मिरर हैज सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, यू एंड मी हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन सेल्व्स. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी जात की पहचान के लिए एक मोमिन भाई या एक मोमिन बहन की मिनिमम जरूरत है, so that this person can stand in front of me as a mirror and show me what I am. एक और बहुत दिलचस्प बात, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई आईना चलता हुआ ट्रेवल कर कर गाड़ी पर बैठकर अपने पैरों के ऊपर और उसको पहिए लग जाएं और आपके पास आए, हाय मैम, I just came to show you your face. Hello मिस्टर, I am mirror. ऐसा नहीं होता. जब हमें अपनी शक्ल देखने की जरूरत पड़ती है, मेरे किसी दोस्त को अपनी दाढ़ी ठीक करने के लिए, शेव ठीक करने के लिए, बाल सेट करने के लिए, मेरी किसी बहन को अपने चेहरे पर मेकअप करने के लिए, अपनी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए, अपने लिबास को जांचने के लिए, तो वो आईने के सामने खुद चल कर जाता है. इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी शख्सियत निखरे, मैं अपने आप को पहचानूं, मैं देखूं कि मेरा रंग रूप सही है या नहीं, या मेरी शख्सियत के जो सारे पहलू हैं वो कितने अच्छे हैं या उनमें कोई कमजोरियां हैं, तो आई नीड टू सीक those brothers and sisters of mine who can actually become a mirror for me, to help me to recognize myself, to see my strengths and weaknesses. मुझे जाना होगा, मुझे आगे बढ़कर कहना होगा कि यार मुझे बताया करो मेरे अंदर अगर कोई कमी है ताकि मैं उसको दूर कर लूं. हम बन संवर के आईने के पास जब जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम बेसिकली उससे कहते हैं, ए मिस्टर मिरर, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग. जब मैं लोगों में जाऊंगा या जाऊंगी, आर दे गोइंग टू लाइक मी या आई एम लुकिंग लाइक वेरी अगली. मैं कोई
चुड़ैल तो नहीं लग रही, मैं कोई कार्टून तो नहीं लग रहा, मुझे बताओ ठीक ठाक हूं? Can I now go to my friends? Can I go to a function? Yes. तो वो हमें उस तरह एक तसल्ली मिलती है आईने की तरफ से कि तुम ठीक लग रही हो, go ahead, you're fine. तो आईना खुद चलकर नहीं आता, हम आईने के पास खुद चलकर जाते हैं। हमें आईने के पास खुद चलकर जाना होगा, हमें अपने ऐसे भाई बहनों दोस्तों के पास जाना होगा, उनको इनवाइट करना होगा, इसलिए कि वो हमें बताएं कि हमारी शख्सियत के अच्छे और कमजोर पहलू कौन से हैं, ताकि हम अच्छे पहलू जो हैं उनको कंटिन्यू रखें और कमजोरी के पहलुओं को एड्रेस करके दूर कर सकें। The third thing is, आईना काबिले भरोसा होना चाहिए। अगर आपको एक आईने के बारे में ये पता हो कि ये सही शक्ल नहीं दिखाता, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ के पेश करता है, इट इज अ डिस्टॉर्टेड मिरर, ये खराब हो चुका है, इसको जंग लग चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम उस आईने पर भरोसा नहीं करते, हम कोई और आईना तलाश करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भाई और वो बहन और वो दोस्त जिसके लिए मैं ये सोचता हूं कि वो मुझे मेरी शख्सियत का आईना बनकर मेरे सामने आए, तो दैट पर्सन नीड्स टू बी ट्रस्टवर्दी। अगर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो आई एम नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन दैट मिरर, आई विल लुक फॉर अनदर वन। फिर यह कि आईना सच बोलता है, आईना जो कुछ उसके सामने आता है वही रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब यह कि अगर मैं और आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए, अपने अगर हम अच्छे आईने बनना चाहते हैं तो वी हैव टू बी ट्रूथ। बोलेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगी कि ये आईना काबिले भरोसा है, ये सच बोलता है। अच्छा आईना एग्जेजरेट नहीं करता, अच्छा आईना सिर्फ वही दिखाता है जो है, किसी की 1 इंच की आंख को 4 इंच की बना के नहीं पेश करता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसी सर्कस के देखने का मौका मिला, अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं। हमारे बचपन और नौजवानी के जमाने में शहरों के बाहर सर्कस लगा कर एक्सक्यूज मी, उस सर्कस के अंदर तो हाथी, घोड़े, बंदर और बहुत कुछ दिखाते थे और मुख्तलिफ किस्म के एक्रोबैटिक्स के शोज होते थे। उस सर्कस के बाहर एक टेंट लगा होता था जिसके अंदर बहुत सारे आईने जो है स्टैंडों के ऊपर पड़े होते थे, और उनमें से हर आईना कोई कन्वेक्स होता था, कोई कनकेव होता था। किसी के सामने मैं जाके खड़ा होता था तो मेरे कद को 2 गुना बनाकर पेश करता था, किसी के सामने जाके मैं खड़ा होता था तो मेरे कद को आधा दिखा देता था, किसी के सामने खड़ा होता था तो मुझसे 3 गुना ज्यादा मोटा कर देता था, और किसी के सामने मैं जाके खड़ा होता था तो ऐसा लगता था कि मुझ जैसा मरीज आदमी कोई नहीं। तो ये वो टेढ़े मेढ़े आईने जो उस सर्कस के उस टेंट के अंदर पड़े होते थे, वो होते तो हमें महसूस करने के लिए थे कि देखो अगर जरा सी तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ दिया जाए तो कैसे उल्लू लगोगे। लेकिन इसके अंदर मैसेज ये है कि जब वो आईने जब गुलू से काम लेते थे, मुबालगे से काम लेते थे, एग्जेजरेशन से काम लेते थे, तो मेरी शक्ल बिगड़ जाती थी। और मेरा वो भाई, मेरी वो बहन, मेरा वो दोस्त, मेरा वो साथी जिसके सामने जाकर मैं खड़ा हूं और मेरी शक्ल मुझे एग्जेजरेट करके, वो नेगेटिव एग्जेजरेशन या पॉजिटिव एग्जेजरेशन हो, दिखा रहा हो, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। दैट विल मिसगाइड मी। तो इसका मतलब है कि जब आपके सामने आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई कलीग आए और आपसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं या मेरी शख्सियत के अंदर कौन सी खूबियां और खामियां आपको नजर आ रही हैं, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल just to tell the truth and tell only what he is.
डू नॉट एग्जैजरेट। और अगर आप एग्जैजरेट कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे मोमिन नहीं हैं, आप अच्छे आईने नहीं हैं। अगर मैं आपको आपकी शक्ल बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा हूं या घटा कर बयान कर रहा हूं तो मैं आपके साथ दयानतदारी नहीं कर रहा। So it means if you are seeking feedback from me about yourself, I must be reliable and I must be truthful and I should not exaggerate. आईना राजदार होता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आप किसी आईने के सामने खड़े हों और वो आईना बजाय आपको आपकी शक्ल दिखाने के उस फर्द की शक्ल दिखाए जो 2 मिनट पहले खड़ा था उसके सामने? मुझे ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। तो आईना जो उसके सामने जाके खड़ा होता है उसको उसकी शक्ल दिखाता है और फिर अपनी मेमोरी को अल्ट कंट्रोल डेल करके डिलीट कर देता है। अपनी हार्ड डिस्क को हर आईना दिखाने के बाद उसको बाकायदा तौर पर फॉर्मेट कर देता है। ये नहीं करता कि जी आयशा उसके सामने जाकर खड़ी हुई और उसके बाद आमना आ गई तो उसने आमना को बताया कि तुम्हें पता आज आयशा चुड़ैल लग रही थी। जैद उसके सामने जाकर खड़ा हो और बकर उसके बाद में आ जाए तो बकर को कहे कि तुम्हें पता है कि आज जैद कैसा उल्लू लग रहा था। नो, वो आईना सिर्फ आपको बताता है कि आप कैसे लग रहे हैं, दूसरों की कहानियां नहीं सुनाता। वो राजदार होता है और आईना अपने सीने के अंदर कीने नहीं पालता, दूसरों की कहानियों को अपने सीने के अंदर आइसबर्ग की तरह नहीं पालता। जो आया उसको उसकी बात बताई, उसको ट्रू पिक्चर उसकी पेश की और अपनी मेमोरी खाली कर दी। हम इंसान इतने कमजोर होते हैं कि दूसरों की शख्सियत के जो पहलू, बिलखुसूस कमजोरी के पहलू जब हमारे सामने आते हैं तो उसके बाद हम अपनी मेमोरी को डिलीट नहीं करते। अच्छी चीजों को तो शायद भूल जाते हैं लेकिन कमजोरी के पहलुओं के लिए बाकायदा तौर पर एक फाइल खोल लेते हैं, the weakness folder of my friend XYZ, और फिर जब मौका मिलता है तो फिर उसको ताने देते हैं। फिर 4 लोगों के अंदर बैठकर उसको तुम वैसे थे ना, वैसे थे, और उस दिन तुम ऐसे लग रहे थे, और मुझे याद है तुम उस दिन बड़ी चुड़ैल लग रही थी, आज बड़ी बातें कर रही। तो दैट इज नॉट अ गुड मिरर। मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ऐसा आईना बनना है कि जो लोगों का राजदार हो और अपने सीने में कीना ना पाले। आईना गीबत नहीं करता, बात ये आ गई है पहले। वो एक की बात दूसरे को नहीं बताता। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल पूछिए अपने आप से, एंड बी ट्रूथफुल। मुझे मत बताइए किसी जगह 5-6 अफराद बैठे हों इन व्हाटएवर सेटिंग, जब उनमें से एक शख्स उठकर चला जाता है, हाउ ऑफ्टन डिड यू ऑब्जर्व कि विद इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स उस शख्स के बारे में कोई ना कोई रिमार्क पास होता है? I have observed it hundreds of times. ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर। अगर किसी साथी को फीडबैक देना है तो पहले तो वैसे वो लतीम होना चाहिए और उसके सामने होना चाहिए, उसके चले जाने के बाद नहीं होना चाहिए। यही गीबत है। और बाय द वे, गीबत ये नहीं है कि किसी के अंदर कोई कमजोरी ना हो वो बता देना, उसको बहतान कहते हैं। गीबत वो है जो किसी के अंदर कोई कमजोरी हो वो उसके सामने नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में लोगों के सामने बयान की जाए। So what you are saying may be true, may be correct, may be exact, but this is not the right way of explaining that, expressing that in the absence of that person. तो आईना गीबत नहीं करता। मेरे सामने किसी आईने ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुमसे पहले आने वाला शख्स कैसा था। तो हम अपने दिल में इस बात को बिठाएं कि हम आईने हैं अपने मोमिन भाई के, अपनी मोमिन बहन के। तो हम ऐसे आईने बनेंगे जो उसका राज सिर्फ उसके अपने सीने में हम रखें और दूसरों को मुंतकिल ना करें।
اور آئینہ اگر اچھا ہو تو اس کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اس آئینے کی مستقل صفائی ہوتی رہنی چاہیے. تصور کیجئے کہ آپ گھر میں ایک بازار سے ایک بہت خوبصورت قسم کا مرر خرید کے لائے اور آپ نے اس کو کسی دیوار کے اوپر بہت خوبصورتی سے لٹکا دیا اور آپ ہر روز اس مرر کے سامنے جا کر اپنی شکل دیکھتے ہیں. And if you do not clean that mirror for several years, اور خاص طور پر میں اس وقت لاہور شہر کی مثال دیتا ہوں جس کے اندر آج کل گرد نہیں اسموگ ہے، اور جب ہم اپنے گھر کے اندر یا آفس میں صفائی کرتے ہیں تو صرف مٹی نہیں کالک ہاتھوں کو لگتی ہے. تو اگر یہ آئینہ کئی سال صاف نہ ہو تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر آپ کی شکل صحیح نظر آئے گی آفٹر اے لانگ ٹائم؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. تو میں اگر اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوں اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میرے اندر اس کو اپنی صحیح شکل، اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ مستقل نظر آتی رہے، تو مجھے کس بات کی ضرورت ہے؟ I need to keep myself clean all the time. I need to continuously clean myself. اور کلیننگ کا مطلب اپنے چہرے کو صاف کرنے کی بات نہیں کر رہا. Cleaning my heart, cleaning my soul, looking into myself, how truthful I am. تو جب میں اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کر کے اپنے دل و دماغ کی صفائی کرتا رہوں گا یا کرتا رہوں گی تو پھر اپنے اس مومن بھائی اور اپنے اس مومن بہن کے لیے وہ آئینہ بن سکوں گا یا بن سکوں گی جس کے اوپر وہ ریلائے کر سکتا ہو. میں آپ کا بہت وقت نہیں لینا چاہتا، بہت اس پر بات ہو سکتی ہے. ایک ایک جملہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یا لکھا ہوا آپ نے پڑھا، اس ایک ایک جملے کے اوپر قرآن پاک کی کئی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث آپ کو مل جائیں گی ان کی سپورٹ میں. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کیا کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا کریں. یو ول بی امیزڈ کہ آج کل کی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بیہیویئر سائنٹسٹ، بڑے ترم خان اور بڑے بڑے ریسرچرز کہتے ہیں کہ ہم یہ تھیوری لے کر آئے ہیں، یہ تھیوریاں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے اندر ہمارے سامنے رکھ چکے ہیں. We just need to go back to that source جس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے تھوڑا سا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور جو کر رہے ہیں میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس سے کہیں زیادہ وزڈم کی باتیں آپ میں سے کچھ ساتھی کر سکتے ہوں، اس سے کہیں زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ کا مطالعہ آلریڈی موجود ہو. میں اس کو نیگیٹ نہیں کر رہا، جن کا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جن کا نہیں ہے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اب آ جائیے تھوڑا سا ان رولز کی طرف. جو دو آئینے ہیں نا جی، مومن کا آئینہ ہے، دو مومن ہیں. تو ایک مومن کون سا ہے؟ جو فیڈ بیک دینے والا ہے، جس کو آپ فیڈ بیک گیور کہہ لیں، اور ایک وہ ہے جو فیڈ بیک ریسیور ہے. تو ان کی چند ذمہ داریاں بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فیڈ بیک گیور کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرے، اس کے اندر فیئر نہ ہو، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ اب یہ بلا کر میرے ٹیچر یا میرے بڑے بھائی یا میری بڑی بہن یا میری امی یا میرے ابو یا میرے کوئی کولیگ یا میرے کوئی باس اب میری کھال ادھیڑنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ ماحول ہوگا تو آپ پہلے ہی نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس میٹنگ میں داخل ہوں گے. So the feedback giver has to create a safe environment. اس میں فیڈ بیک ریسیو کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ یہاں میری کھال نہیں ادھیڑی جا رہی، مجھے کوئی کام کی بات بتائی جائے گی جو میرے لیے قابل استعمال ہوگی، جو میرے لیے نفع بخش ہوگی، اور میں اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کر کے اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکوں گا یا نکھار سکوں. The second thing is be positive. بات کرنے کا انداز مثبت ہو،
पॉजिटिविटी हो, उसके अंदर नेगेटिविटी ना हो। तीसरी बात की स्पेसिफिक बात करें। आप किसी साथी को फीडबैक दे रहे हैं और आप ये कहें, देखिए ना, तुम तो जब भी तुम्हें को काम दिया जाता है बेड़ा गर्क कर देते हो, तो व्हाट डज इट मीन? आप जरा थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि एक इंस्ट्रक्टर है जो एक स्टूडेंट को निशानाबाजी सिखा रहा है, तीर अंदाजी सिखा रहा है, राइफल शूटिंग सिखा रहा है, व्हाटएवर, और उसके स्टूडेंट ने एक अटेम्प्ट की, एक शॉट लगाया और वो शॉट सही जगह पर जाकर नहीं लगा, निशाने पर जाकर गोली नहीं लगी या तीर नहीं लगा। इंस्ट्रक्टर फीडबैक देता है, व्हाट अ लाउजी शॉट। क्या ये फीडबैक अगर आप उस स्टूडेंट की जगह पर खड़े हैं आपके लिए यूजफुल है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता कि मैंने गड़बड़ क्या की। अगर आपका इंस्ट्रक्टर ये कहे कि बेटा आप टारगेट से 4 इंच ऊपर और 2 इंच लेफ्ट पर गए हैं, so if you move your rifle little bit downwards and rightwards, there is a higher possibility that you will hit the target. This is called specific feedback. तो जितना आपका फीडबैक स्पेसिफिक होगा उतनी उस शख्स की मदद हो सकेगी जिसने अपने काम को करने की एक कोशिश की है और वो टारगेट अचीव नहीं कर सका। और अगर आप लाउजी शॉट के नारे लगाते रहेंगे, उसको कंफ्यूज तो करेगा, उसके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे और कंफ्यूज होके और गलतियां करेगा, बट योर फीडबैक इज नॉट गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। फिर ये कि बी इमीडिएट। फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो फौरन मिलना चाहिए। इंसान की फितरत के अंदर है कि इंसान शाबाश पसंद करता है, तो वो शाबाश जो किसी काम के ऊपर 6 महीने के बाद मिले, उसको क्या करना? आपका बच्चा, अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके औलाद है, या आपके छोटे बहन भाई बोर्ड में टॉप करके घर आ जाए, तो आप उसको 3 महीने के बाद, ओ यार वो मुझे याद नहीं रखता, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, तो वो क्या कहेगा? भाईजान अब आपको याद आया। तो अगर वो आपको अपना रिजल्ट आके दिखाए और आप उस वक्त उसको सीने से चिपटा लें और कहीं शेर लगे और मजा आ गया, माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई नो दैट यू वर अबाउट टू डू दैट, और मुझे यकीन है कि तुम इससे भी आगे निकलोगे, आपको अंदाजा है कि उसको उसकी मोटिवेशन क्या होगी। तो जिसको कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह गुड फीडबैक डिलेड इज एक्चुअली डिनाइड। और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है, कोई काम ठीक नहीं हुआ, तो उसकी भी करेक्शन उसी वक्त होनी चाहिए। और अगर आपने ना की तो ऐसी 2-4 गलतियां और हो जाएंगी और नुकसान हो जाएगा। इट मींस व्हाटएवर हैज हैपेंड, बी स्पेसिफिक एंड बी इमीडिएट विद योर फीडबैक। और फीडबैक मैं अर्ज करूं, चूंकि मेरा बहन ने जिक्र भी किया कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में गुजरा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे मिडिल मैनेजमेंट के साथ रहा है वो ये है कि एवरी वन ऑफ देम लव्स टू गिव ए फीडबैक टू देयर गुड प्लेयर्स, बट दे आर सो शाय ऑफ गिविंग नेगेटिव फीडबैक टू देयर टीममेट्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। और उनके जब वो आते हैं ना जी, हम नंबर देते हैं, उसके अंदर रैंकिंग होती है एचआर के अंदर, जब एनुअल अप्रेजल होती है, तो पता है क्या कहता है उसको? ये तो जो अच्छा प्लेयर होता है उसको कहता है कि ये मैंने तुम्हें दिया है, और जिसके मार्क्स कम आते हैं उसको कहते हैं यार ये एचआर वाले ने बेड़ा गर्क किया तुम्हारा। नो सर, ओन इट। तो आप जिस आपके टीम प्लेयर के, जिस घर के बच्चे के, जिस आपके साथी के, जिस एम्प्लॉय के जो आपने वो काम एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं हुआ, तो आप उसको प्रॉपरली फीडबैक दे दीजिए कि भाईजान आपके इस काम करने की वजह से इस टीम को इतना नुकसान हुआ। हमने एक इवेंट प्लान किया था, उस इवेंट में सारी चीजें ठीक हो गई, आपके जिम्मे लगाया था कि आप वीडियो कैमरा लेकर आएंगे, वो नहीं आया, इवेंट की कवरेज नहीं हो सकती, आपने बेड़ा गर्क किया है इसका।
So be straight, Beta, but don't be mean. ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो उसकी शख्सियत को मजरू करने वाले। तुम बड़ी कमीने जलील हो। Don't use these words. उसने जो काम गड़बड़ किया है, tell him or her, so that that person knows I should be careful next time. But don't be mean. ये सारे चंद कर सकता हूं बिकॉज टाइम लिमिटेशन होती है हमेशा। फीडबैक रिसीव करने वाला जो उसकी क्या जिम्मेदारी। नंबर 1, जो शख्स आपको फीडबैक दे रहा है उस पर भरोसा कीजिए। ट्रस्ट द पर्सन, इसलिए कि वो आपका खैर खा है, वो आपके अंदर जो पाई जाने वाली खूबियां हैं वो उनका सराहने वाला है, और जो आपके अंदर पाई जाने वाली कमजोरियां हैं उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो दूर हो जाएं। लिसन केयरफुली। जब हम घर से किसी फीडबैक सेशन में जा रहे हों और अपने रिसीवर को पहले ही ताला लगा दें और मुझे पता है इसने जो कहना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है जाने का। You don't have to agree with everything that your feedback giver is saying, but listen carefully. और मैं बल्कि ये एडवाइस करूंगा, टेक नोट्स। मुझे जिंदगी में जब भी मेरे किसी सीनियर ने फीडबैक दिया, I took my notebook and pen with me and I actually wrote down कि इन्होंने कहा क्या। The next thing is, अगर फीडबैक गिवर ने आपको कोई फीडबैक दिया और आपको समझ नहीं आई तो ऐसे सर ना हिला दें। Ask questions. मतलब वही बात होगी कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, दिस इज अ फीडबैक। तो उनसे पूछें, सर, मैम, बड़े भाई, बड़ी बहन, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, मेरे साथी, मुझे बताओ तो सही मैंने बेड़ा गर्क किया क्या है, सो दैट वो आपको बता सकें कि आप वीडियो कैमरा घर छोड़ आए थे, सो दैट यू नो कि मैंने क्या करना है। सवाल करें, बट डू नॉट आर्ग्यू। अब उस वक्त सफाइयां पेश करने का इस वक्त टाइम नहीं है। इवन इफ यू बिलीव ही इज रॉन्ग, लीव इट। You will have an opportunity sometimes when you will be sitting in the seat of the feedback giver, but this is now the time for you to receive feedback. Ask questions if that's not clear, but do not argue. अब जो फीडबैक आपको मिला है ना, और अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए, इनको लेकर घर चले जाएं। Not necessarily the same day, next day, another day after that. Sit down, read those notes and reflect. सोचें, गौर करें मुझे क्या कहा गया, इंटरनलाइज करने की कोशिश करें उन चीजों को जो कही जा रही हैं। उसमें सारी अगर आपके काम की ना भी होंगी तो चंद एक जरूर ऐसी आपको मिल जाएंगी जो आपके हीरे को तराश सकती हैं। You can actually polish your personality and improve your performance. और ये मैं समझता हूँ फीडबैक देने वाले का हक है। वो फीडबैक कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, कितना अच्छा लगने वाला या ना अच्छा लगने वाला हो, आई थिंक यू हैव टू से थैंक यू। जिस शख्स ने अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल के आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए, घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आपको फीडबैक देने के लिए वक्त दिया है, दैट पर्सन एट लीस्ट डिजर्व्स अ थैंक यू। और आपको अंदाजा नहीं कि आपका ये एक थैंक यू उसके लिए कितना बड़ा इनाम है कि यार मैंने वक्त लगाया, मैंने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी सहेली को कुछ फीडबैक दिया तो उसने इसको अप्रिशिएट किया। और जो चीजें आपको लगी कि यार हाँ ये, मतलब 100 में से एक चीज आपको लगी कि ये काम की थी, एटलीस्ट उसके ऊपर तो आप अपने रवैये को मॉडिफाई करने के बारे में सोचें। लीव द रेस्ट। जो एक चीज आपको लगे कि दैट वाज ट्रू, तो उस पे जब हम काम करेंगे तो हमारी शख्सियत का कोई एक पहलू तो बेहतर हो जाए। इसके 3 स्टेप्स हैं जब फीडबैक किसी को दिया जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज यह है कि आप अपने सामने वाले को बताते हैं
کہ جو کچھ بھی ہوا یا کہا گیا وہ کیا تھا. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک نوجوان اپنے کسی دوست کے آفس میں انٹر ہوتا ہے اور اس نے سگریٹ سلگائی ہوئی. وہ آبزرو کرتا ہے کہ اس نے سگریٹ سلگائی ہوئی. اس کو اسموکنگ سے شدید نفرت ہے، بلکہ اس کو الرجی ہے، اس کی وجہ سے اس کی کھانسی چھڑ جاتی. تو وہ کہے گا کہ بھائی جان جب آپ میرے آفس میں آئے تو آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی. دس از این آبزرویشن. اور ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے اس سگریٹ کی وجہ سے مجھے کھانسی چھڑ گئی. So this is the effect on me. اور تیسری چیز ہے کہ وش. اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں اس دفتر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی سگریٹ بھری بجھا کر آتا. یہ خیال رکھیے گا اس میں فیڈ بیک دینے کے اندر جو الفاظ ہم نے استعمال نہیں کرے وہ ناٹ اینڈ ڈونٹ کے الفاظ نہیں استعمال کرنے. اور وش اور ڈیزائر کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایسا کر لیا جاتا. This is a beautiful formulation of expressing a wish rather than don't do that next time. یہ الفاظ انسان کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے اور اچھے اثرات مرتب نہیں کرتے. آخری بات ہے اس کے اندر کے فیڈ بیک کے بارے میں ایک اپروچ ہے جس کو سینڈوچ اپروچ کہتے ہیں. نمبر 1، آپ امیجن کیجئے کہ آپ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو، اپنے کسی جونیئر کو 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اس کی پرفارمنس کے اوپر فیڈ بیک دے رہے ہیں. The first thing that you need to do is to recognize all the good work that this person has done throughout the year. میرے دوست، میرے بھائی، میری سہیلی، میرے کولیگ، میرے یار، میری پیاری بہن، یہ اور یہ اور یہ کام جو تم نے سال کے دوران کیے مجھے بہت اچھے لگے. I'm so proud of you. مجھے اتنا اچھا لگا. فلاں جگہ تم نے میری ہیلپ کی، فلاں جگہ تم نے میرے مسائل سے بچایا، فلاں جگہ تم نے بہت وقت لگایا، فلاں جگہ تم نے بڑی ایفرٹ کی، فلاں جگہ تمہارا کنٹریبیوشن بہت زبردست تھا. سو دیٹ اس کے جو اچھے کاموں کی ریکگنیشن ہے وہ ہو. اور میں عرض کروں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ان کے اچھے کاموں کے اوپر جس طرح ریکگنائز کیا جائے، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے ہی سنا کرتے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ فدا کا ابی و امی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. غزوہ احد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک تیر چلایا جس کے آگے جو پھل ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہوا تھا، وہ بھی ایک دشمن کے ماتھے پر لگا اور گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں. اس سے بڑا نشان حیدر دنیا کی تاریخ میں positive about everything good that was done by your colleague. اب آپ اس کی بات کریں کہ یہ سارے اچھے کاموں کے ساتھ یہ کام ہیں جن میں اگر مزید بہتری آ جائے تو بہت مزہ آ جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میری ایک بہن کسی فنکشن پر جانے کے لیے 2 گھنٹے لگا کر تیار ہوئی. اس نے اپنا سارا جو بھی چہرے پہ میک اپ کرتے ہیں، میں اس کی ٹرمینالوجیز بہت نہیں آتی، اس نے کوئی فاؤنڈیشن بھی لگا لی، روج بھی لگا لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لپسٹک بھی لگا لی اور نیل پالش بھی لگا لی، اور کو مسکارا شسکارا لگاتے ہوئے کوئی ایک کالا سا جو ہے داغ ڈراپ کر کہیں سائڈ کے آنکھ کے لگ گیا. اینڈ شی کوڈ ناٹ فگر اٹ آؤٹ. اب وہ اپنی کسی بہن یا سہیلی کے پاس جا کے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو اس کو 2 قسم کے فیڈ بیک دیے جا سکتے ہیں. پہلا فیڈ بیک کیا ہے؟ چڑیل لگ رہی ہو. Would you like that? Obviously not. اور دوسرا فیڈ بیک کیا ہے؟ بہت اچھا میک اپ کیا اور لپسٹک تو بالکل میچ کر رہی ہے، اور یہ جو تم نے جو یہ
कंगन पहने हैं, ये चूड़ियां पहनी हैं, ये कुछ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आज हेयर स्टाइल भी तुमने बड़ा जबरदस्त बनाया है, लेकिन पता है क्या, ये थोड़ा सा मस्कारा आउट हो गया, इसको ठीक कर लो, शहजादी लगोगी। आई एम श्योर यू विल लाइक दैट फीडबैक। इसलिए कि सारी अच्छी चीजों को गिनवाने के बाद उस एरिया का जिक्र किया गया जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, लेकिन सारे किए धरे पर पानी फेर के कह दिए चुड़ैल लग रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट लाइक इट, एंड सेकेंडली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पहले पॉजिटिव बातें, उसके बाद इंप्रूवमेंट, और आखिरी चीज ये पॉजिटिव स्टेटमेंट यही है कि अगर ये छोटी सी चीज जो है इसको एड्रेस कर लिया जाए तो उस पूरे फंक्शन के अंदर तुम्हारे जैसा शहजादा कोई नहीं लगेगा। ये है सैंडविच फीडबैक। मैं आपको बस, ये मेरी आखिरी स्लाइड है, वक्त खासा हो गया होगा, वो ये है कि टेक होम मैसेजेस हमारे क्या है। पहली चीज याद रखिए कि यू आर व्हाट यू आर। अपनी शख्सियत आपकी जो है वही है, दूसरों की नक्काली करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज है कि दूसरे अफराद को एक्सेप्ट करें उनकी भरपूर शख्सियत के साथ जैसे वो हैं, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी लाइक यू। क्योंकि जब हम फीडबैक देते हैं तो हम समझते हैं कि जो कुछ मैं हूं मैं ही हूं और सारी दुनिया मेरे जैसी बन जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर ये है कि अपने आप को हर नई एनवायरनमेंट के अंदर, जब आप फर्ज करें आपने पॉजिटिव पाकिस्तान की मेंबरशिप लिया, आप नए इसमें शामिल हुए हैं, उसके अंदर अपने आप को बेहतरीन अंदाज में जो है उसको पेश कीजिए और दूसरों को जानने की कोशिश कीजिए। वो सारी जो मैंने शुरू में बात रखी है, टेल यू अबाउट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट टू नो अदर पीपल अराउंड यू एंड बी ए गुड मिरर फॉर योर ब्रदर और सिस्टर। और ये जो फीडबैक देने और वसूल करने का सिलसिला है, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की जरूरत है। खुदा करे कि अल्लाह ताला कभी मौका दे और हम फिजिकली किसी एक जगह बैठे हों तो आई कैन एक्चुअली गेट टू थ्रू द स्टेप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ टू गिव एंड रिसीव फीडबैक। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूं, आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुना होगा। इसमें सैकड़ों बातें कहीं, अगर इसमें कोई एक जुमला भी आपके लिए काम का हो गया तो आई थिंक कि हमारा वक्त जाया नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।